जितेंद्र तिवारी का अल्टीमेटम, सभी स्कूलों में बांग्ला पढ़ाई को अनिवार्यता की जाए। आसनसोल पांडेसर के पूर्व विधायक और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने मांग की कि पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, उर्दू या बांग्ला में, सभी स्कूलों में भाषा की पढ़ाई अनिवार्य की जाए। तिवारी ने कहा कि बांग्ला सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि बंगाल की धरती पर पढ़ाई होती है तो बच्चों को बांग्ला भाषा का सम्मान करना और सीखना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिशा में योग्य बांग्ला शिक्षकों की नियुक्ति भी बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई बांग्ला को सम्मान देना चाहती है तो सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि तुरंत ठोस कदम उठाकर यह सुनिश्चित करना होगा। तिवारी ने घोषणा की कि 1 तारीख को वे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को इस मांग को लेकर संबंधित पत्र भेजेंगे। इसके बाद 15 दिनों तक सरकार की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर इस अवधि में सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो वे इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे। स्थानीय राजनीतिक हलकों में तिवारी के इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि कुछ लोग इसे बंगाल की संस्कृति बचाने का प्रयास बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति मान रही है। नमस्कार। आज वेस्ट बेंगल लिंग्विस्टिक माइनरिटीज एसोसिएशन तरफ থেকে আজ আমরা আপনাদের সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে এই প্রেস মিটের মাধ্যমে কিছু তথ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। আপনারা জানেন যে বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে অনেক ধরনের আলাপ আলোচনা হচ্ছে। অনেকে দাবি করছেন যে বাংলা ভাষার সবার জানা উচিত, সবার পড়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গে থাকতে গেলে বাংলা ভাষা শিখতেই হবে এবং এই ভাষাকে সামনে রেখে সমাজের মধ্যে একটা বিভাজনের চেষ্টা হচ্ছে। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিজ এসোসিয়েশন আমরা মূলত 2011 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে 6টি ভাষাকে লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটির মর্যাদা দিয়েছিল, হিন্দি, উর্দু, সাঁওতালি, গুরমুখী, উড়িয়া, পাঞ্জাবি, এই যে 6টি ভাষাকে নিয়ে আমরা কাজ করি এবং আমরাও এটাকে, এই দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছি। আমরাও এটা ফিল করি, এটা বিশ্বাস করি যে পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাস করে স্থায়ীভাবে তাদের অবশ্যই বাংলা ভাষা জানা উচিত, শেখা উচিত। বিভিন্ন কাজে যদি কেউ 2 দিন 5 দিনের জন্য এলো তার পক্ষে শেখা সম্ভব হবে না, কিন্তু স্থায়ীভাবে যারা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছে তাদের অবশ্যই বাংলা শেখা উচিত, জানা উচিত, বলা উচিত, চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সমস্যা হলো যে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা বাদে আরো বিভিন্ন ভাষার অনেক বিদ্যালয় আছে, যেমন হিন্দির অনেক বিদ্যালয় আছে, উর্দুর অনেক বিদ্যালয় আছে, গুরমুখীর আছে, উড়িয়ার আছে, পাঞ্জাবি ভাষার আছে, বিভিন্ন ভাষার, সাঁওতালিদের বিদ্যালয় আছে, তারাও লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি। সমস্যা হলো যে আমরা লাস্ট 2 বছর ধরে বিভিন্নভাবে এই প্রশ্ন তুলে আসছি, বারবার রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করে আসছি যে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য ভাষার যে বিদ্যালয়গুলি আছে সেখানে একটা সাবজেক্ট বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হয়। একটা সাবজেক্ট যদি বাংলা পড়ানো হয় তাহলে তারা বাংলা শিখবে, জানবে এবং বলার সুযোগ পাবে। যদি বাংলা না পড়ানো হয়, স্কুলে একটা ছাত্র যাচ্ছে, ভর্তি হয়েছে, হিন্দি স্কুলে পড়ছে, উর্দু মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে, সাঁওতালি স্কুলে পড়ছে, তার স্কুলে যদি বাংলা পড়ার সুযোগটাই না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সে বাংলা শিখবে না। শিখলেও হয়তো যে কোনোভাবে লোকের কাছে কথা বলে যেটুকু শিখতে পারে শিখবে। তাহলে কেন আমরা এই ব্যবস্থা কেন করে দেবে না রাজ্য সরকার যে বিদ্যালয়গুলি আছে সেখানে বাংলা ভাষা পড়ার সুযোগ কেন করে দেওয়া হবে? লাস্ট 2 বছর ধরে আমরা বলছি। আর যারা বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছেন, কথা বলছেন, তারাও এই দাবি তুলছেন না কেন? তারা আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছেন। আমরা অনেকবার রাজ্য সরকারকে বলেছি, আরেকবার 1 তারিখের আগে, 1 সেপ্টেম্বরের আগে আবার আমরা চিফ সেক্রেটারির কাছে এই দাবি করতে চলেছি, চিঠি দেব যে আগামী 15 দিনের মধ্যে সমস্ত অবাংলা ভাষী যে বিদ্যালয় আছে পশ্চিমবঙ্গে সেখানে এক সাবজেক্ট প্রাইমারি থেকে আপার প্রাইমারি অবধি, অন্তত 8 ক্লাস অবধি একটা সাবজেক্ট বাংলা পড়ানো হবে। 10 অবধি পড়াতে পারলে আরও ভালো। ম্যান্ডেটরি করতে হবে, বাংলা ভাষা পড়াতেই হবে, পড়তেই হবে। এবং
এই দাবি যদি সরকার না মানে তাহলে 15 দিন পর 15ই সেপ্টেম্বর পর আমরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করতে যাচ্ছি, যাতে পশ্চিমবঙ্গে যে অবাংলাভাষী যে ব্যক্তিরা আছেন তাদেরকে বাংলা পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হোক। এটা যদি না করা হয় তাহলে আগামী দিনেও এই বিভাজন রয়েই যাবে। যারা স্থায়ীভাবে এখানে থাকছেন এবং তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব যে আপনারা বাংলা শেখার চেষ্টা করুন, বুঝাতে এইখানে যখন থাকবেন কেন শিখবেন না, আপনার তো সুবিধা হবে। পুরো পশ্চিমবঙ্গে হয়তো 10-15টা এমন শহর আছে, 62-64টা বিধানসভা আছে, যেখানে 10-12%, 15% লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি আছে, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় তো বাংলাভাষী লোকেরা আছে। তো সেখানে যদি আপনারা যেতে চান, তাদের সঙ্গে কথা বলতে চান, অবশ্যই বাংলা শেখা উচিত, বোঝা উচিত, জানা উচিত, আপনাদেরও সুবিধা হবে। কিন্তু সরকারের দায়িত্বের মধ্যে এটা পড়ে যে বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা পড়ার ব্যবস্থা করে, এবং এই ব্যবস্থা যদি সরকার করে তাহলে সবচেয়ে লাভবান হবে বাংলায় যারা পড়াশোনা করেছেন তারা। অন্তত 10,000 তো বিদ্যালয় এরকম হবে অন্যান্য বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষার বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গে, এবং 10,000 বিদ্যালয়ে যদি 2টো করে বাংলার শিক্ষক নেওয়া হয় তাহলে 20,000 বাঙালি ছেলে যারা বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, বাংলাতে স্নাতক, বাংলাতে মাস্টার ডিগ্রি করেছে, তারা শিক্ষকতা করার সুযোগ পাবে। তাহলে 20,000 ছেলে, বাংলা জানা ছেলে টিচারের কাজ পাবে এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। তো দুদিক দিয়েই লাভ। তো আমরা লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন আজ আবার এই দাবি করছি, অতীতে অনেকবার করেছি, যে ইমিডিয়েটলি পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় যে বিদ্যালয়গুলি আছে সেখানে বাংলা ভাষা পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হোক, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 2টো করে বাংলা পড়ানোর শিক্ষক দেওয়া হোক, এবং 1 তারিখের আগে আমরা চিফ সেক্রেটারিকে আরেকবার চিঠি দিচ্ছি, এবং 15 দিন আমরা ওয়েট করব। 15 দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার যদি এই ঘোষণা না করেছে তাহলে আমরা বাংলা ভাষার রক্ষার্থে, বাংলা ভাষা সবাই শিখুক, বাংলা ভাষার প্রসার হোক, সে কারণে আমরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করব। এই মেসেজটাই আপনাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে শেয়ার করার জন্য আমরা আজকে এই প্রেস মিট করেছি। डुप्लीकेट माल लिए हैं लेकिन पैसा नहीं। अरे तो हम बोल रहे हैं कि कॉरपोरेशन ही में ही तो सब डी माल काउंसलर आ गए हैं। जो असली काउंसलर जनता के वोट से आते थे वो कहाँ आए? वो तो बंदूक के बल पर गोली चला के छीन लिया गया, मैक्सिमम सीट में छीन लिया गया। 2-4 जगह चुनाव हुआ, बाकी जगह तो डी माल काउंसलर ही आए। तो डी माल जब काउंसलर है तो वोट भी डी माल का हो गया, तो डी माल ही देंगे और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा क्या देंगे। आसनसोल कॉरपोरेशन में सबसे पहले पूरे बंगाल में आसनसोल कॉरपोरेशन में मैंने ये लागू किया था कि जो भी साइन बोर्ड होगा उसका बांग्ला में भी रहना, आप दूसरा भाषा में लिखिए, हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, संस्कृत में लिखिए, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, बांग्ला में भी लिखना पड़ेगा। और जब तक वो साइन बोर्ड नहीं लिखा जाता था तब तक ट्रेड लाइसेंस हम लोग रिन्यूअल नहीं करते, लेकिन वर्तमान बोर्ड नहीं करते हैं और वर्तमान बोर्ड को कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि जो लोग बांग्ला को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वर्तमान बोर्ड को यदि वो एक्यूज करेंगे, वर्तमान बोर्ड के खिलाफ बोलेंगे तो तृणमूल के खिलाफ बोलना हो जाएगा, तो तृणमूल के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तृणमूल का साथ खून मापे। हम लोगों ने जो अच्छा काम किया उसका क्रेडिट हम लोगों को नहीं देंगे, उसमें भी हम लोग को गाली देते रहेंगे, सुबह से शाम तक हम लोग को ही गाली देंगे। लेकिन जनता ये सब कुछ जानती है। बताइए कि पहली बार 2025 में बांग्ला भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, किसी ने आवाज उठाया क्या? नहीं उठाया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लिए जिम्मेदार है। अवनींद्रनाथ ठाकुर, उनका जो स्मृति का जो बिल्डिंग था शांति निकेतन में, उसे तोड़ दिया गया, किसी ने आवाज उठाया क्या? नहीं उठाया, क्योंकि यदि आवाज उठाएंगे तो तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार हो जाएगी। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति तोड़ दी गई, इन लोगों ने आवाज उठाया क्या? नहीं उठाया, क्योंकि वहाँ इनके दोस्त बैठे हुए हैं, उनको बुरा लगेगा। ये केवल दूसरे लोगों पर, यहाँ सरकार में जो लोग हैं उनकी गलतियों को छुपाना और दूसरे लोग गलती नहीं भी करें तो उनको जबरदस्ती उसके लिए जिम्मेदार करना, यही इनका काम रह गया है।